kaba yɛrɛ ni sɔgɔma. Ibrahim Kebe maa minnu ni u bɛ u yɛrɛ ye Amadu Sedu Traore ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Amadu Jikɔrɔni Ala ma hinɛra la olu bɛ waleya dɔ ɲɛnamaya san o san septembre kalo tile 4 aw minnu bɛ aw yɛrɛ ye nin kɔnɔna la mun ɲɛ bilalen don ɲina n'o bɛ bɛn kari dɔ ma. Ayiwa i ye min tɔgɔ fɔ ye Amadu Sedu Traore n'an b'a wele Amadu Jikɔrɔni. An kɛlɛkɛɲɔgɔn don tiɲɛna si la a si janfalen kun don ka tɛmɛ an ta kan. Mais an ye kɛlɛw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ni kisili baaraw ma hakaja hali golofina jamana yɔrɔw hakilijagabɔ hukumu kɔnɔna la. Amadu tun ye anw ka karamɔgɔ ye. Amadu Sedu Traore politiki sira kan a ye kalansen caman di an ma ka hakilila kunu baaraw ka se ka o sira caman don an kɔrɔ. Donc an ka tɔn n'o ye faso kanu ye Amadu Sedu Traore dɛmɛ caman don an ma faso kanu tɔn bɛ se ka sigi cogo min na. Hali n'an taara jɛkulu yɔrɔ minnu kɔnɔ i n'a fɔ Mali tɛ dilanna ɲɔgɔnko Amadu Sedu Traore n'o ye Amadu Jikɔrɔni ye a ye dɛmɛ caman don an ma o baaraw kɔnɔ. Donc a kɛra an ka karamɔgɔ ye ani min tun dorogilen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an n'a bɛ masala caman fɔ an bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye a ye fɛn caman yɛrɛ bila an ka disposition na en tant que a ka kalanden. Donc ala de nana a miniji dɔgɔyara 4 septembre 2016 la a bɛnna kari doya dɔ fana de ma 11h30 waati. Donc k'a ta o don na ka na bila bi la san o san association politique faso kanu n'a tɔn kuntigi ye ne ye bi san o san an bɛ tasi bila kɛ ka taara an ka maakɔrɔ ma n'o ye Amadu Jikɔrɔni parce que faso den ɲuman de don. A ka diɲɛnabɔ n'a ka soma yɛlɛmani cɛ a y'a bɛɛ k'a faso de ye a ye wulikajɔ ni cɛsiri a ma fɛn ɲini fo ka fɛn bɔ a faso ye. Donc o de y'a to a waatiw mana se an bɛ taa tasi bila kɛ ka taara ye ka hakili jigin k'a la anw tɔndenw bolo n'o ye faso kanu tɔndenw ye a sirilen tora tɔn min na fo ka taa a se a ka soma yɛlɛma ma an bɛ se cogo min na hali bi ka an ka kalekan ka a lakuraya an ka maakɔrɔ n'o ye Amadu Sedu Traore. Ayiwa a waatiw mana se sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kaburu dɔ de la n'o ye Hamdalaye kaburu dɔ ye. Donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ da la à partir de 15h30 au plus tard an bɛ taama an bɛ don an bɛ taa an ka tasi bila kɛ ka taara a ye. Ayiwa ni o bɔra la mun wɛrɛ bɛ yen ka kɛ a journée kɔnɔna la yalima aw bɛ baro lasigiw kɛ yaasa maa minnu ni olu tɛ Amadu dɔn olu ka se k'a dɔn wa ɲinanta programme bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye. Bon ɲinanta spécifiquement min bɛna don a la o de ye k'a fɔ san tɔ la n'an nana n'an donna kaburu don kɔnɔ an b'an tilen ka taa Amadu de kaburu kɔnɔ ka taa tasi bila k'a ye. Nka ɲinanta an bɛna daminɛ min ye président Modibo kaburu la fɔlɔ an bɛ tasi bila kɛ 4 ye après an bɛ taa kun fori Amadu Jikɔrɔni kaburu kan ni Ala ka diɲɛ ye. Bon en dehors de tout ça aussi i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ association politique n'o ye faso kanu ye école dɔ bɛ an bolo an bɛ min wele ko école Modibo Keyita. Donc o kun kɔnɔna la an bɛ kalansenw di mɔgɔw ma ka se ka maaw hakili lakunu politiki sira kan i n'a fɔ an ka maakɔrɔw tun b'a kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni dɔyɔrɔw ye an ye minnu sɔrɔ sira yɔrɔw kan école in bilalen bɛ o baara hukumu kɔnɔna la. Bon ɲinan ta la école bɛ cours spécial kɛ pour que Amadu ka miirina ye min ye refondation kan ka se k'o fɔ comme refondation ko kuma bɛ an ka jamana kɔnɔ bi. Donc maintenant la refondation selon Amadu Jikɔrɔni o kalansen bɛna di an ka tɔndenw ma ani an ka tɔnkuntigiw ma comme école min don ni session ye a fermelen don an ka tɔndenw ani tɔnkuntigiw minnu donna faso kanu tɔn na n'u ka fiche d'adhésion ta a bilalen de olu de ye. Ayiwa tasibila min n'o ko bɛ sen na yalima aw ka tɔndenw kelen pe de bɛ sen bɛ ye o la walima maa o maa ni o bɛ a yɛrɛ ye Amadu Jikɔrɔni a hakilinaw la olu bɛɛ bɛ se ka ye a la wa. Tɔndenw dɔrɔn tɛ tasibila in na min bɛ taa kɛ kaburu don na a dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen de fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye Amadu Jikɔrɔni la fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye président Modibo la fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye an ka jamana ni kisili baaraw la a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de. Ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Bamakɔ n'a lamini ma minnu sen bɛ se k'u yɛrɛ se Hamdalaye kaburu don na. K'a fɔ hali ni san kɛra nɛfan ye an ka wulikajɔ sabati an ka taa nin tasi bila kɛ Amadu ma parce que Amadu ye baara min kɛ jamana in ye an ka san ka an gosi tasi bila la ye o de fɔ ye et puis
tɔn bɛ ka mobiliser tɔn bɛ ka wulikajɔ kɛ pour que ka taa nin tasibila kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ an cɛsiri k'an banban pour que tasibila in ka se ka continuer comme il le faut ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn parce que aw fana bɛ contribution ba de kɛ hali ka kunnafoni jɛnsɛnlen min kɛ tan ayiwa Ibrahim Kebe an bɛ i fo ka faso kanu tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka rendez-vous di karido nɛgɛ kaɲɛ 15 wagati Amdalaye Kaburu don o yɔrɔ la. An b'i fo. Ibrahim Kebe an ka bi mawulidi ale ka lasew tun ye nin ye Amadu Jikɔrɔ ni ale ka lahalayaw kan an balimalaw bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ Kebe ka laseli ninnu kɔnɔna la Umar Koyita an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ an kanubagaw ye sisan. Lajɛlen ye nin sanga kofɔlen na i n'a fɔ an y'a fɔ kanubagaw ye cogoya minnu na k'a fɔ kunun an ma se ka décryptage kɛ o kama bi sɔgɔmada in na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye memorandum kan Isa Kaba i bisimila walawalali kan. Saha an bɛ foli kɛ telimani ye ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ma joona joona ko Ala k'u ɲɛ an kɔrɔ jumadonya don bi wagati koronnen don an bolo k'aw t'an bali ka foli ba k'u ye u ka duwawu don jamana ye jamana yɛrɛ ka duwawu don an ka moribaw karamɔgɔbaw alimamiw ani dɔnnibagabaw an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ salamu aleykum ko Ala ka juma tile yɛrɛ caya ka jumadonya bato timɛ an bɛɛ lajɛlen. Isa Kaba o bɛɛ lajɛlen laminɛ ni silamɛya ka laminɛli kɛ cogo ɲuman ye o la an ka bi don kuma se o ye memorandum ye Isa Kaba an hakiliw la kunu memorandum ye fɛn sugu jumɛn. Dakuruɲɛ kelen an bɛ min kuma la o bɛ tali kɛ sɛbɛnfura kan sɛbɛnfura mun ni jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ baarakɛlaw parce que n'a fɔra ko diplomasi ye fɛn o fɛn bɛ baara kɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔ a ɲɛmaaba o ye ministre des affaires étrangères o dala kelen mana sɛbɛnfura min kɛ jamana tɔgɔ la ka jaabi di ko dɔ kun kan ka jaabi di situation dɔ kun kan walima ka jaabi di rapport dɔ kun kan o jaabi o bɛ kɛ sɛbɛnfura min kɔnɔ en général o sɛbɛnfura wele o memorandum a bɛ tali kɛ ka jamana hakilina fɔ waleya dɔ kun kan min kɛra jamana la walima ka jamana hakilina fɔ sɛbɛnfura dɔ kan sɛbɛnfura min n'a bɔra jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ a dɔw ma ko rapport kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ rapport dɔw bɛ bɔ jamana kan jamana bɛ ɲɛfɔli min kɛ a ka tiɲɛ fɔ o la o bɛ wele ko memorandum mais ye cogo wɛrɛw b'a la mais an bɛ contexte min kuma la o ye nin ye. Ok, Isa Kaba an bɛ contexte min kɔnɔna la o kɛnɛ o bɛ dayɛlɛ sisan ɲɛfɔli kɛ an ye an ka se ka faamuyali jɔnjɔn kɛ. Dɔgɔkun jan tɛmɛnen i b'a dɔn k'a fɔ min ye conseil de sécurité tun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ka na an ka jamana kɔnɔ ni o yɛrɛ cidenw ɲɛminɛbaga tun ye Sénégal ka den dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko Aliou Tine ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli minnu n'olu bɛ tali kɛ adamadenya lakana ani lakana ko yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ baara tun bɛ ka tali kɛ o kan donc o de hukumu kɔnɔ o Aliou Tine ka rapport o rapport de taara di conseil de sécurité ma dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ukutu kalo tile 15 Aliou Tine ka rapport in yɛrɛ don kan kɛra min a fɔ ko a bɛ foliba di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye wagati minnu ni olu bɛ kalataw ani fɛnɛ an ka se ka bɔ nin dɛngandɔn kɔnɔna la u y'o baara min kɛ k'a bɛ foliba di ko nka ko ale hakili la hali o fɛnɛ kɛrɛfɛ ko ale jɔrɔlen dɔba don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Mali lahala ye bi in na ko n'i y'a ta ka jateminɛ ko min ye jatigɛ walekɛlaw olu ka bingani walew k'olu sennɔ bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka fara olu kan ko hadamadenya hakɛ lakanalen tɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya hadamadenya hakɛw olu burujalen don an fɛ yen kosɛbɛ des violences ko min ye kana gɛlɛ walew ye ko olu ka ca an ka jamana kɔnɔ ni wagati laban na kosɛbɛ a ka faamuyali la ko wa fɛnɛ ka fara o kan ko siga ani siran ko bɛ mɔgɔw dusukun na climat délétère suspicion et méfiance ko o ka ca an ka jamana kɔnɔ bi na kosɛbɛ ka fara o kan ko Mali armée ka fara maa dɔw ni olu bɔlen bɛ tubabuw fɛ n'a bɔlen bɛ sɔrɔsilamɔgɔw fɛ ko olu fɛnɛ bɛ ka adamadenya hakɛw buruja an ka sigidala mɔgɔw kan donc ninnu bɛɛ lajɛlen de ye n'i ye Aliou Tine ale ni a baarakɛ ɲɔgɔn ka rapport n'i y'o ta k'o jateminɛ n y'a f'i ɲɛna bakuruba 4 don Aliou ka rapport kɔnɔ a ko jatigɛ wale ko o cayara kelen
violation des droits de l'homme ko o cayara climat délétère de siran ani siga ɲɔgɔnna ko o cayalen do ka fara o kan a ye naaninan min fɔ ko n'i y'a jagajɛgɛ ko mali armée yɛrɛ fɛnɛ ni a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ni nasarala mɔgɔw do k'olu bɛ ka binkani wale ba ta ka sigidala mɔgɔw sɛgɛrɛ donc aliyu ka rapport in de kɔfɛ conseil de sécurité yɛrɛ y'i sigi k'i miiri ka fara o kan MINUSMA mɔgɔw fɛnɛ y'a rapport kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ o rapport bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu fɛnɛ ko ko sanction min ni o bɛ an ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nations Unies fan fɛ ko o sanction bɛ to gulonne an kan halisa ka fara o sanction kan maa 8 bɛ yen nɔ jateminɛ kɛlen do k'a fɔ ko minnu kɛlen do ka balan do accord bɛnkan sɛbɛn a lawaleyali la olu fɛnɛ ka sanction olu ka ɲangali o fɛnɛ tora an kunna halisa fɛnkɛ la o de hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye memorandum de bɔ k'u ka tiɲɛ fɔ o de kan o memorandum de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛ Alioune Tine ani a baarakɛɲɔgɔn minnu n'olu nana ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ foliba di u ma u ka baara a kɛko ɲuman na ko nka ko olu bɛ min fɔ u ɲɛna o ye k'a fɔ ko kabi don min Alioune n'a ka baarakɛɲɔgɔn nana ko jamana ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka maaw yiru la u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ collaboration k'a yiru la k'a fɔ n'aw bɛ fɛ ka baara o baara kɛ n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni fɛn fɛn ɲini a ye aw adressé karisaw la aw n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw mago bɛ Mali fan o fan na u bɛ se k'aw ladon yen nɔ Mali ɲɛmɔgɔw ko ko olu y'o baara kɛ ka fara o kan ko u ma siga don si don da kelen ka ni yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen nɔ yɔrɔ min ni mɔgɔ ninnu ko ko u mago bɛ yen na ko u ma taa n'u ye yen nɔ o de hukumu kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔw ko ko olu dabali banna k'a ye k'a fɔ Alioune Tine n'a ka mɔgɔw nana ka n'u ka baara kɛ k'a ban olu ye collaborateur minnu yiru la c'est vrai que n'u u mago se o se o tigiw ma ko u ye service demandé olu fɛ wa u y'a daw yɛlɛ u ye walasa u ka t'o baara kɛ ko nka k'u tilalen o baara la u y'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka taa ka ale u ma rapport di an ka mɔgɔw ma u k'a lajɛ fɔlɔ aw ye minnu fɔ tantɔ an hakilina ye nin ye an hakilina ye nin ye ko jamana ɲɛmɔgɔw b'o déploré ko k'a sɔrɔ o baara dun bɛɛ kɛrɛfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɔra kalama k'a fɔ kabi rapport in yɛrɛ ma bila conseil de sécurité la rapport in kunkan kuma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ radio dɔw kan ani télé dɔw kan kɔkan jamanaw kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ anw minnu kun kan ko anw ye mɔgɔ minnu bila k'olu yɛrɛ ka rapport in baara kɛ hali olu ɲɛ ma da a sibiri ɲɛ kelen kan ko nka ko kunnafonidilaw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sɔngɔn kan olu ye tile damadɔnu yɛrɛ kɛ rapport in kuma b'olu la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ bolo dara rapport kan k'a sɔrɔ rapport ma bila conseil de sécurité ka bolo kan u ko u dabali banna o la ani fɛnɛ ni ko olu yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Aliou n'a baarakɛɲɔgɔnw nana baara kɛ hukumu minnu kɔnɔ kuma dɔw la ko u donna sɔri ko wɛrɛw la minnu yɛrɛ tɛ u ka mandat kɔnɔ o de kama k'u b'a ɲini u fɛ siɲɛ wɛrɛ n'u bɛ na ni ɲɔgɔnnaw la u k'u sen bɔ sɔri walew la mandat ci min dir'u ma k'u ka n'o ci kɛ u ka u ɲɛsin u ka ci dɔrɔn ma nka ko wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ k'u k'u sen bɔ olu la o ko wɛrɛw ye jumɛn ye parce que France bɛ ka sɔngɔ ko irisiw bɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana na o bɛ ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o ye irisi ko kuma ye ko jamana tɛ jɛn ni o ye ka fara o kan ko min fɔra u fɛ u ka rapport kɔnɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen an ka finitigilakaw k'olu bɛ ka ɲangate walew ta ka se an ka population ma ko o tɛ Alioune n'a ka mɔgɔ k'o t'u ka kuma ye ko mɔgɔ wɛrɛw ka kumaw de ye olu ye minnu donna u da ko n'o tɛ ko an ka armée b'a dɔn a kan ka baara min kɛ donc o memorandum min n'a ka jan Alioune ka rapport ka jan an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ka memorandum ka jan nka an y'a résumé k'a di walasa mɔgɔw ka se k'a faamu ko in yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ min parce que olu nana ka na ɲinini kɛ dayɛlɛnnaw ye u donna yɔrɔ la u ye yeli kɛ mais u tatɔ la u kun kan ka na hali ka n'u sara mɔgɔ minnu n'olu ye kunnafoni d'u ma an ye nin fɔ ka nin fɔ aw bɛ se ka rapport minɛ k'a di aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma mais o tɛ fɛn bɔ an ka rapport la o tun bɛ bonya ko fɔ donc jamana ɲɛmɔgɔw bolo. Ok, Omar Pita. Ne bɛ se ka Isa Kaba nin fɛn in na parce que an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in kɔni na kow cayalen don Mali kan rapportw bɛ bɔ France b'a ta fɔ ONU ta bɛ fɔ fɛn min fɔ ni section ninnu taara an jamana ɲɛmɔgɔw dun bɛ k'a laɲini
yani ni wala sugu ninnu ka kɛ k'u k'an dɛmɛ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na yan'u ka sanction ta an ka jamana kama yalima nin kow kan ka kɛ cogo di sisan non fɛn fila bɛ yen nɔ olu jɛlen don an ka olu fɔ ka nɔgɔ bolo o bɛ tali kɛ fɔlɔ ni rapport ninnu ko gɛlɛyalen de rapport ninnu bɛ kɛ il faut que an ka mɔgɔw k'olu dɔn ko mana gɛlɛya mɔgɔ rapport tɛ kɛ ka plaisir kɛ mɔgɔ ye n'i ye rapport kɛtɔ ye dɔrɔn ça veut dire que une situation n'est pas là il faut qu'on soit clair là-dessus n'i ye rapport kɛtɔ ye o b'a sɔrɔ ko dɔ de man ɲi o de bɛ jateminɛ ka mɔgɔ dɔnnibaga dɔw bila ka na jateminɛw y'a jira ko nin ko masina bɛ yen nɔ aw ka taa jateminɛ donc rapport yɛrɛ motivation ye o ye fɔlɔ donc rapport ka bɔ anw kan bi c'est normal et puis an tɛ se k'an sigi k'a fɔ k'a rapport bɛɛ bɛ kɛ an ni ka rapport ye on est dans une guerre asymétrique une guerre où acteurs mɔgɔ minnu ye acteurs ye u visage dɔnnen tɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min ye jatigɛ walekɛla ye n'i y'a bila i kunna ko jatigɛ walekɛla ko n'i y'a ye dɔrɔn ko kɔlɔsi bɛ kɛ mɔgɔ min kana forokiyani bɛ kɛ mɔgɔ min kana ka cɛkɔrɔba banfulani don o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye jatigɛ walekɛla bɛ se ka vɛsi ni karavati siri k'a ka jatigɛ wale kɛ donc ce qui fait que o bɛ baara gɛlɛya kuma dɔ la an ka armée bolo mɔgɔ dɔ bɛ minɛ dugu dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali jatigɛ walekɛla tɛ mais suspicion de bɛ a tigi kan mais i tɛ se k'a dɔn cogoya si la nin ye jatigɛ wale nin tɛ jatigɛ wale n'i m'a tigi babali dɔɔni donc o babali wale dɔw bɛ kuma dɔ olu bɛ taa yɔrɔ jan fo o suguyaw soit gosili jugu bɛ da tigi kan ni rapport kɛlaw nana n'u y'o dɔw ye olu b'a fɔ armée ye ne minɛ k'an gosi ka sɔrɔ n sen t'a la aw dun ye tile 10 de kɛ baara la mais dalu jumɛn b'i bolo aw talen kɔ cɛ min y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'ale sen t'a la dalu jumɛn bɛ rapport kɛlaw bolo k'a fɔ k'o cɛ sen tɛ a la dalu jumɛn bɛ armée fana bolo k'a fɔ k'o cɛ sen bɛ a la anw bɛ lahalaya min kɔnɔ hali ni États-Unis b'o lahalaya ɲɔgɔnna kɔnɔ bi na ni rapport ninnu bɛ bɔ an kan kuma min États-Unis bɛ Irak ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la ni rapport ɲɔgɔnna tun bɛ bɔ États-Unis armée kan mɔgɔw tun bɛ k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka ni ɲagati walew kɛ mais o tɛ ɲagati walew kɛlɛli bali mais n'i fana y'o digi i yɛrɛ la ko parce que k'o bɛ ka fɔ parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ a pression tɔ bonya k'a kɛ i b'a fɔ k'u bɛna taa ni an ka mɔgɔw ye CPI la il y a pas guerre si tɛ yen guerre propre tɛ diɲɛ kɔnɔ il n'y a pas de guerre propre dans ce monde. Dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ victimes collatéraux ye ça c'est normal mais wagati o wagati il faut que autorités de k'u fasa ja finitigilakaw kan k'a f'u ye a y'aw janto sinon Faransi mana taa yɔrɔw la nin kelen de bɛ kɛ parce que bi na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ face à face tɛ k'a fɔ ko i bɛ jatigɛ walekɛla dɔ donc ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ et an ka mɔgɔw fana kan k'o rapport accepter k'a fɔ on va en tenir compte dɔ ka bɔ a la ni u ye nin kalo ta bɔ kalo wɛrɛ au moins finitigilakaw k'u jija dɔ ka bɔ a la o normal ye mais min ye an ka mɔgɔw fana bɛ min bisiki kuma o fana tɛ nkalon ye ka fɔ kuma dɔw la a rapport dɔw bɛ yen nɔ minnu ni ko wɛrɛw b'u duguma parce que expert ninnu tacogo fana kuma dɔw la expert ninnu bɛ ta k'u kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni Faransi cɛ ka surun alors que bi na an daɲinen don an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o suspicion ni fɛnw bɛ yen nɔ mɔgɔw minnu ni hali ONG minnu bɛ rapport ninnu bɔ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ONG dɔw bɛ yen nɔ a maakolo girin bɛɛ ye Faransikaw ye minnu tɛ n'u ka jamana labila an ka jamana ye donc o yɔrɔw bɛ o diyagoya de. A ma nɔgɔn Isaka ba i bɛ se ka mun fɔ ka se ka nin baabu in datugu rapport ninnu bɛ segin a kan tuguni u nafa ka bon u kan ka ta en compte ani fana ni hali jamana ye jaabi minnu fana di o tariku la a bɛ to tariku kɔnɔ k'a fɔ ko Mali de ye jamana ye chaque fois que coup dira an ma an ye coup segin a mɔgɔ dɔw b'a fɔ ayi kuma o kuma aw bɛ jaabi la c'est vraiment normal et puis ko ɲumanbaw de don wagati o wagati ni an bɛ jo de to an yɛrɛ fan fɛ n'i ye ka jibina dan na an b'an hakilina fɔ ka taa bila conseil de sécurité kɛnɛ kan ni don min ni archive ko k'a bɛ bɔ k'a fɔ tiɲɛ na Mali ye nin fɔ parce que o de ye farafinna sɛgɛn Kadafi kɛlɛ la ninnu y'a don sen n'a bɔ sen mais mɔgɔ si ma audace sɔrɔ k'a fɔ clairement ka bataki ci ka taa fɔ k'a fɔ ko anw ma jɛn n'a ye mais mɔgɔw tora siga la ka ATT to a kelen na parce que ATT était pratiquement un des rares minnu y'a fɔ k'a fɔ k'u ma sɔn a kɔlɔlɔ kɛra min ye a yɛrɛ y'a kɔlɔlɔ ta mais donc bi ko o ko bɛ kɛ anw ni Faransi cɛw ani mɔgɔ wɛrɛ cɛw
an b'a kɛ an hakilina ye min y'a ko kan an b'a kɛ k'an ka mɔgɔw bila kunu an ka mɔgɔw taara n filɛ ka memorandum fɔ ka taa n'a ye conseil de sécurité la Mali hakilina ye min ye k'a fɔ diɲɛ maa ye u y'a mɛn o u m'a mɛn an kɔni y'an hakilina fɔ. Sikate o la an dalen bɛ la ka fɔ sɔgɔmada in na walewaleli kɔnɔna kumaw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali jɔnjɔn kɛ memorandum ale kun y'o kibaruya olu kan Umar Keita an b'i fo wagati ale banna fo sanga 1 yɛlɛnna an ka sanga sanfɛ Isa Baba an bɛ foli kɛ bakuruba ye dɔrɔn ka foli ba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ko wagati y'an t'an tigɛma kosɛbɛ. Sikate o la dɔgɔkun renouveau matin o bɛ datugu ni yɔrɔ min na kanubagaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ foli kɛ bakuruba ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ma k'aw ni ci aw ka danaya la renouveau télé ale sugantili la an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Ema bolo ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni Ala ma basi kan na tɛnɛn wɛrɛ 7h15 wagati la an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan bon week-end à vous.